ओम शांति। आज बाबा की 9 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अरे जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो शिव बाबार आशीर्वादेर अधिकारी कारा होबे? जादेर याद और पवित्रतार बल आछे, ताई ना? जे जतो याद करबे और जे जतो पवित्र होबे ओ अतो बाबार दुआर अधिकारी होबे। प्रश्न: बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाबा की परामर्श दें कुकर्म थेके बाचार जन्य। उत्तर: बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो बाबा की परामर्श दिच्छेन कुकर्म थेके बाँचार जन्य। यदि मने करी आमार बाच्चा, ताहले कि होबे? बाच्चा यदि उल्टो पाल्टा करबे राग होबे, क्रोध आसबे, ताई ना? यदि आमार धन सम्पत्ति मने करी, आमार घर बाड़ी मने करी, लोभ आसबे, मोह आसबे, ताई ना? तो बाबा बोलছেন भले तुम्हार काछे थाकुक, किन्तु कि मने करो मालिक के आछे? मालिक बाबा आछे। और जखन बाबा के मालिक बानिয়েছে, तो चाहे बाल बाच्चा सम्बन्धी प्रति व्यवहार बा धन दौलत मकान दुकान प्रति व्यवहार केमन थाकबे? श्रीमतेर आधारे। जे आमी जे स्टेप नीते जाচ্ছি सेटा बाबार श्रीमत अनुयायी होबे ना सेटा मन मत आछे, ताई ना? ताहले प्रत्येकटी समय यदि ट्रास्टी हय जे एटा आमार ना, एटा बाबार, आमी केয়ারটেকার, तो किभाबे एगुलो यूज करब सेटा यदि साराक्षण बुद्धिते चिंता करी जे एटा श्रीमते आधारे होबे, तो बाबा आमार एई काजेर द्वारा खुशी होबे। तो बाबा बोलছেন ताहले कुकर्म थेके बेঁচে যাবে। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो आज के बाबा बोलছেন सब आगे तो बेशिरभाग उत्सवगुलो हतो ना, लोके पाए पड़े प्रणाम करतो। এই তো সামনে শুভ বিজয়া আসছে, তো আগে কি করতো? সব পায়ে পড়ে প্রণাম করতো। এখন তো হোয়াটসঅ্যাপে একটা লিখে পাঠিয়ে দিল শুভ বিজয়া হয়ে গেল, না দেখা করতে হবে না পায়ে পড়তে।
তাই না? ধীরে ধীরে আশীর্বাদ নেওয়াটাই উঠে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা বলছেন আশীর্বাদেরও যে মহত্ব আছে সেটা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ তো ভগবানের আশীর্বাদ। সেই জন্যেই তো এত পুজো পাঠ করা, তাই না? তো সেই আশীর্বাদ কি করে করব, কি করে পাবো? বাবা শিখিয়ে দিল যে প্রত্যেকটি সব কিছু ইউজ করো শ্রীমতের আধারে, তাই না? যে আমি কেয়ারটেকার। এই জন্যে বাবা বলছে না যে তুমি বাবাকে দিয়ে দাও, কিন্তু বাবা বলছে যাতে তুমি কুকর্ম থেকে বেঁচে যাও, তাই না? ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाएं, यह शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, তাই না? কখনো ক্লাসে কোনো নতুনকে নিয়ে আসবে না, তাই না? কেননা বাবার মুরলিতে এমন অনেক কিছু থাকে যেটা ভক্তি মার্গের সঙ্গে মেলে না। তাই জন্যে আগে 7 দিনের কোর্সে আনবে, ডাইরেক্ট এনে কখনো মুরলি ক্লাসে বসাবে না। यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं तुम माता पिता, वो है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे, তাই না? যখন বাচ্চা জন্ম নেয় মা বাবা স্বপ্ন দেখে যে আমি যে জায়গায় পৌঁছাইনি আমার বাচ্চা যাতে সেই সব কিছু পাক, তাই না? কিন্তু স্বপ্ন দেখলে হবে? মাতা পিতাও নরকবাসী, তো বাচ্চারও গুণধর্ম কী হবে? নরকবাসীদের মতন হবে। तो गीत में कहा ले लो दुआएं माँ बाप की, तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं। जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं, তাই না? ভগবানের আশীর্বাদ যদি নিতে পারি আধা কল্প তো গ্যারেন্টি, সুখী তো থাকবই, কোনো রকম দুঃখ পাবো না। তারপরে দাপরের পর থেকে যেমন যেমন কর্ম খারাপ করা শুরু করব তেমন তেমন আবার নিজেকেই শ্রাপিত করা শুরু করব, তাই না? তো অভিশাপ আর আশীর্বাদের আধার হলো আমার কর্ম, তাই না? ভালো কর্ম করব আশীর্বাদের অধিকারী হব, আর বাজে কর্ম করব তো কুকর্ম করলে दुआ पाबो ना। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं, उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे। श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए, कितना दुख ही दुख है। इसीलिए माता पिता को याद करते हैं, अभी वो माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है, शिव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो विकार विकृतिও শুরু হলো কার থেকে? এই দেবকুলের আত্মাগুলোর থেকে। কেননা প্রথমে পতিত হলো কারা? দেবীকুলের আত্মারা দাপর যুগে, তাই না? তারপরে তো অন্য পতিত আত্মারা নামলো। तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं।
रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं, गाते भी हैं राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है, बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तो बाबा कहते और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है, बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफ़र होंगे सतयुग में, তাই না? সত্যযুগে নতুন ওপর থেকে কেউ নামবে না, যারা এখানে আগে থেকে প্রিপেয়ার হচ্ছে তারাই তো সেখানে নামতে পারবে, তাই না? না হলে কোথায় থেকে আসবে? কলিযুগের পর সত্যযুগ, तो आगे থেকে तो তৈরি होतेই হবে। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं, माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। इस समय कलियुग में है दुख, सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलियुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलियुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे, তাই না? কোথায় 800 কোটি আত্মা আর কোথায় 9 লাখ, তো কত কম হয়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहाँ देवता बनेंगे। শুধু ব্রাহ্মণ হলে তো হবে না, পাক্কা ব্রাহ্মণ হতে হবে, তবে তো সত্যযুগের শুরুয়াতে আসবে, তাই না? সব বাপ সমান আত্মা লাগবে, তবে तो श्री कृष्णेर संगे रास करते पारबे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है, वहाँ मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। एकटाई देश होबे, तार नाम की होबे भारत, ताई ना? और एकटाई धर्म होबे, तार नाम होबे आदि सनातन देवी देवता धर्म। सिर्फ सूर्यवंशी होंगे, ताई ना? और सबाई टाइटल की होबे देव या देवी। आगे देखबेन नामও এরকম রাখতো, কলিযুগেরও শেষের দিকটা, তাই না? उमा देवी, कमला देवी, सब रमा देवी, सब नाम रखतो ना। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा है। चक्र के चित्र तरफ इशारा, देखो बाप ऊपर में बैठे हैं, यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है, তাই না? যখন বাবার প্রিয় সন্তানগুলো সব দেবী দেবতাগুলো তার আনন্দে থাকবে, তখন কিন্তু আর কোনো দুষ্ট আত্মা নিচে থাকবে না, সবাই পরম ধামে। फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती, তাই না? সত্যযুগ ত্রেতা যুগ দুটো যুগ পর্যন্ত, লম্বা সময় পর্যন্ত, তাই না? সব দেবী দেবতারা আনন্দে থাকবে, তারপরে অন্য आत्मा नामबे। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सत्ययुग स्टार्टिंग हलो 9,16,108 और एंड हलो 2 कोटी मात्र। तो যেখানে 800 850 কোটি আত্মা, সেখানে পুরো সত্যযুগ শেষ পর্যন্ত কটা থাকবে? 2 করোড় মাত্র। তাহলে দেখো কত অল্প সংখ্যক আত্মা, তো ঝুট ঝামেলা কোথায় থাকবে, তাই না? এত বড় বিশাল দুনিয়াতে যদি এই কটা প্রাণী থাকে কিসের অভাব হবে,
তাই না? কিসের চोरी चाकारी होबे, किसेर असुविधा होबे। तो सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। তাই না? আমরা সব ভ্রষ্টাচারী, ভ্রষ্ট আচরণওয়ালা হয়ে গেছিলাম। বাবা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ আচরণধারী বানাচ্ছেন। কত মেহনত লাগছে বাবারও। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाना। তাই না? বাবা এসে ফর্সা বানায়, আর বাচ্চাগুলো আবার মন বুদ্ধিতে রাবণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কালিমা লাগিয়ে নেয়। তাই না? আবার বাবা ফর্সা বানায়। এই চলছে। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुँह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे। তাই না? বাবা তো এবার পবিত্র, বাবা তো বিকার বিকৃতি বোঝেই না। তো বাবা জানেই না, সে ভাবতেই পারে না যে আমি এত সুন্দর বানাই, আবার এরা কালিমা লাগাই কেন। তাই না? तो तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म हैं। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापना करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज। पैसे की बात नहीं, बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो। তাই না? যতই ধর্মপিতারা এসেছে, যারাই তাদের ফলোয়ার হলো, তো কেউ তাকে মানলো? কেউ তাকে মানলো না। তাই না? সবাই কেউ পাগল বলল, কেউ উল্টোপাল্টা বলল, কেউ তো অত্যাচারও করলো। কিন্তু যখন তারা দেহ রাখলো, তারপরে গিয়ে তাদের চর্চ হলো, মন্দির হলো, মসজিদ হলো। তাই না? তাদের সমাধিকে গিয়ে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করলো। তাই না? তো চিন্তা করো, যখন ভালো কাজ হতে থাকে লোকের বুঝতে একটু সময় লাগে। তাই না? কেননা দুনিয়া থেকে একটু আলাদা না, ওই কারণে। कितने विघन डालते हैं तुम जानते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघन बहुत पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं। তাই না? কেউ কম না, বেশিরভাগ। তাই না? যারা অবলা নারী থাকে ওরা অত্যাচারিত হয়। আবার কোথায় কোথায় পুরুষদের উপরেও অত্যাচার হয়। তাই না? কেননা শূর্পণখা পুতনা আছে না, তো ওদেরও তো কম নেই। তো সব তো রাক্ষস গুণধারীও তো অনেক মহিলা থাকে। তাই না? তো সেইগুলো হয় না। तो अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती है, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चीता से उतार ज्ञान चीता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है, इस समय है ही रावण राज्य। তাই না? এটা বাবার ভগবানের পার্মানেন্ট কন্ট্রাক্ট, ঠিকানে বা যে যখন দুনিয়া কলিযুগ পতিত দুনিয়া হবে, বিকারী দুনিয়া হবে, তাকে আবার নির্বিকারী পাবন দুনিয়া বানাতে হবে। এটা ওর ঠিকানা, মানে কন্ট্রাক্ট দেওয়া আছে। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने साधमाने करती हैं, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब यह रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए
तो 2500 वर्ष हुए। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया, सब दुखी ही दुखी है। राम राज्य में सब सुखी सुखी होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं, ताई ना। जेखाने यदि कोनो प्राकृतिक दुर्योग आसे तखन जेरकम जंतु जानवररा मरे ओई रकम मानुषो मरे, ताई ना। एकदम सर्षेर मतन पीसे जाए। तो बाबा बोलছেন अब देखते हो तैयारियां हो रही है, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई भी दे न सके, यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। जेहेतु सारा दुनिया विनाशेर पथे, भगवान के तो तार काज करते ही हबे। सतयुग में है ही सदगति, वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, ताई ना। सत्ययुगे यदि लक्ष्मी नारायणও এই জ্ঞানের কথা মনে থাকে, যে অমুক বাড়িতে ছিলাম, এইভাবে ক্লাস করতে যেতাম, আবার আমি কলিযুগে সেই বাড়িতে গিয়ে জন্মাবো, এই সব জীবনে হবে, তাহলে লক্ষ্মীনারায়ণ হবার সুখটাও কি হয়ে যাবে, পার লেগে যাবে, তাই না। ওই জন্যে আগের জন্মের কথা কিছু মনে থাকবে না। तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया, ওই জন্যে এই জ্ঞান আর থাকে না, ज्ञान लुप्त हो जाবে। अभी है कलयुग का अंत, बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वो है पावन दुनिया, यह है पति दुनिया, ताई ना। श्री कृष्णेर दुनियाते गेले पवित्र तो होते ही हबे, ताई ना। ओई जन्ने देखो जत कृष्ण मंदिर आछे नामी ग्रामी, एबार जेटा काज चले सेटा तो आलादा ब्यापार, बाकी जारा नामी ग्रामी सत्यिकारे कृष्ण मंदिर आछे तो सेखाने भोग रान्ना हबे ब्रह्मचारी ब्राह्मण दिए, ना होले भोग हबे ना, ताई ना। किन्तु सेई मानुष बोझे ना जे केन पवित्र आत्मार हातेर रान्ना से खाबे, केन सेटा भोग लागबे, ताई ना। तार माने कलिजुग शेषेओ कृष्ण ठाकुर जे ब्रह्मचारीर हातेई खेतो बा पवित्र आत्मार हातेई खेतो सेटा प्रमाण ना। तो बाबा बोलছেন पावन दुनिया में कंस जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा, ताई ना। एखन शिव बाबार रोल प्ले चलছে, तारपरे शिव बाबा तार काज कमप्लीट करे दुनिया विनाश करे सत्ययुग शुरुआत करे चले जाबे। तारपरे विष्णुर रोल, ताई ना, कृष्णेर रोल शुरू हो जाबे। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया। शिव भगवानोवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है, झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थूर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है, ताई ना। थूर माने गोड़ार
নিচেটা মানে শিকড় বাকড়গুলোতে এখন আমরা কল্পবৃক্ষের চিত্রতে দেখানো হয়েছে না যে শিকড়ে সব বসে আছে, ব্রহ্মা সরস্বতী সব বাবার বাচ্চাগুলো তপস্যা করছে। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाएंगे, राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता। তাই না? তপস্যা বিনা শতযুগে বা বৈকুণ্ঠে তো যাওয়া যাবে না। সব কত গল্প আছে না যে ঋষিমুনিরা তপস্যা করত, শতযুগ স্বর্গের ইন্দ্রকে তাই না ঈর্ষা হতো, সে ডিস্টার্ব করতো তাই না। তো বাবা বলছেন বিনা তপস্যাতে স্বর্গ যাওয়া যাবে না। তো স্বর্গ যেতে হলে তপস্যা চাই, তো সে তপস্যা এই জন্মে করতে হবে। वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा, एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसी को समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पति दुनिया में, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो। তাই না? আমরা হলাম সব কৃষ্ণের বংশধর। प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। তাই না? এই দুদিন আগেও বাবা বলছিল না যে বাবাকে কোথায় ইয়াদ করতে হবে? পরম ধামে পৌঁছে আত্মা পরম ধাম পৌঁছাবে শিব বাবার কাছে, সেখানে শিব বাবার থেকে লাইট মাইটে স্নান করবে, তবে হবে পারফেক্ট याद বা परफेक्ट যোগ। তাই না? तो अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तो দুটো হলো উচ্চ পদের আধার। এক তো বাবার ইয়াদ, কেননা বাবার ইয়াদ কেন দরকার? বাবার ইয়াদে নিজের বিকর্ম বিনাশ করে নিজে কর্মাতীত হব, তবে উঁচু পদের অধিকারী হব। ধর্মরাজের পানিশমেন্টের দ্বারা যদি কর্মাতীত হই তাহলে কিন্তু মার্কস প্রজাবালা হয়ে যাবে, তাই না? তো নিজে কর্মাতীত হতে হবে যতই হিসাব কিতাব থাকবে। এই জন্যে ইয়াদ বল চাই। আর যারা দেবী দেবতা থাকবে ওদের পিছনে চক্র থাকবে পবিত্রতার। তো ছোট পোস্টওয়ালার বেশি চক্র, বড় পোস্টওয়ালার কম চক্র ভালো লাগবে? তো যে উঁচু পদের হবে তার পিউরিটির পাওয়ারও অত বেশি হবে, তাই না? ওই জন্যে এক চাই ইয়াদ বল বিকর্ম বিনাশ তাড়াতাড়ি করার জন্যে, নিজে কর্মাতীত হবার জন্যে, আর এক চাই পবিত্রতার বল উঁচু পদে শোভা পাবার জন্য, তাই না? तो तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। তাই না? বাবা তো সব ভব দিয়ে দিচ্ছে, সব রকমের আশীর্বাদের অধিকারী বানাচ্ছে। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है, तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगे। যেহেতু সত্যযুগ সামনে চলে আসছে, কলিযুগ বিনাশের সময় চলে আসছে, তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই শরীর ছেড়ে আমাকে নতুন গর্ভে যেতে হবে।
তো তার জন্যে বাবা বলছেন, বাবা তো লাস্টে সাক্ষাৎকার করাবে, কিন্তু কখন করাবে? যখন কর্মাতীত হব। তাই না? শান্তিদিরও সবাই দেখলো না যে কর্মাতীত হলো, তারপরে 3 দিন আগে ওকে সাক্ষাৎকার করালো। তাই না? তারপরে আর তার শরীরের আর কষ্টের আর বোধ নেই, তখন সে তার সাক্ষাৎকারের জগতে। পুরো 3 দিন ও বতনে, তাই না? পুরো বাবা তাকে শরীর থেকে আলাদা ফিল করাচ্ছে, তাই না? তারপরে সে দেহ রেখেছে। তো সেই রকম চাই, তাই না? যে যদিও বা ওনার হিসাব কিতাব করা ছিল, তাই না? কেননা বাবার বাচ্চারা তো সব রাজা মহারাজার বাচ্চা না, তো কে কখন কত কি কীর্তি করেছে তো কোনো ঠিক নেই, এই জন্যে সবাইয়ের হিসাব আলাদা। কিন্তু হতে তো হবে লাস্টে কর্মাতীত সবাইকে, তবে রাজা পদের অধিকারী হবে। तो अंत मते सो गते, बूढ़े से तो हम क्यों न बच्चा बन जाऊं। आत्मा इस शरीर के साथ है, तब ही तकलीफ महसूस करती है। তাই না? যতক্ষণ আত্মা শরীরের মধ্যে আছে ততক্ষণ দুঃখ পাবে, তাই না? আর সব বলে না, যাদের পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন হয় তারা বলে না যে আমরা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যাই তখন একদম হালকা ফিল করি, তাই না? তখন একদম লাইট লাইট ফিল হয় নিজেকে। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ खलास, हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए, यह दुख धाम है। তাই না? যেই শরীর ছাড়বে যেন মূল বতন পরম ধাম থেকে বাবা চলে আসে নেবার জন্যে। আ যাও বাচ্চে, তাই না? লাইটের সাক্ষাৎকার হবে। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम, बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वो पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। তাই না? বাবার ইয়াদে বাবা বলছেন যে আবু রোড পর্যন্ত চলে যাও। সবাই বাস বুক করে না স্টেশন যাবার পর। এবার পাণ্ডব ভবন থেকে স্টেশন, তার মানে 3 ঘন্টা টাইম লাগবে। কেননা পাণ্ডব ভবন থেকে শান্তিবনই লাগে 1 ঘন্টা গাড়িতে, তারপরে আবার শান্তিবন থেকে ওই দিকে আধ ঘন্টা 1.5 ঘন্টা, তো 1.5 ঘন্টা গাড়ি রাস্তা হাঁটলে কমসে কম 3-4 ঘন্টা তো হাঁটতে হবে, বা ওর থেকেও বেশি হাঁটতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন থকাবট নেই হোগি, বাবার ইয়াদে তুমি হেঁটে চলে যেতে পারবে। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे। তাই না? এখনও অনেক পাণ্ডব ভবন বা শান্তিবনের ভাইগুলো মর্নিং ওয়াক করার সময় শান্তিবন থেকে পাণ্ডব ভবন, যেটা গাড়িতে 1 ঘন্টা লাগে, ওরা পায়ে হেঁটে হেঁটে যায়, তাই না? মর্নিং ওয়াক করে একটু হাঁটাটাও হয়ে যায়, পাহাড়ে উঠাও হয়ে যায়, শরীরও ভালো থাকে, তাই না? कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने आए हैं, তাই না? তো কত দূর দূর পর্যন্ত আত্মা গিয়ে জন্ম নেয়, কার কোথায় বাকি কাজ সেটা তো কেউই বলতে পারবে না। अब मुझ बाबा को याद करो, अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं।
बाप बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। তাই না? যদি ভগবানই সব কিছু দিয়েছে তো ভগবানই এসে বলছে যে এবার মনে করো যে এইগুলো সব ভগবানের, আমি ट्रस्टी केयरटेकर হয়ে चलो। श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। তাই না? যত শ্রীমত ফলো করব কুকর্ম থেকে বেঁচে থাকব। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बनते हो। তাই না? মায়া তো রাবণ তো সারাক্ষণ কানে মন্ত্র দেবে এটা করো ওটা করো, আর বাবা তো সকালে শ্রীমত দেবে এটা করো। তাই না? এবার আমার চয়েস যে আমি কোন দিকে যাব। তাই না? आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है, 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएँ कम होती जाती हैं। तो इसमें टाइम लगता है ना। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে কোন কলাটা শেষ হয়ে যায়। কোনো কলা শেষ হয় না, 16 কলা সব থাকে কিন্তু পার্সেন্টেজ শেষ হয়ে যায়। তাই না? যেটা 100% গুণ বিশেষতা ছিল সেইগুলো একদম 3-4% গিয়ে থাকে। তাই না? তো নিচে একদম যদি 0 হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু বাবা আবার তৈরি করতে পারবে না। তাই না? একদম শেষ হয়ে অবগুণ একদম খেয়ে যাবে, তার আগেই বাবা এসে আবার সেই গুণের যে 3-4% হয়ে গেছে সেটাকে আবার ধীরে ধীরে बढ़ाए। তাই না? तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। परसों दिनेर मुरली मने पड़ছে कि बोलो बाबा एरकम ना जे যখন খাবার শুরু করব একবার বাবাকে ইয়াদ করলাম আর ভুলে গেলাম, এবার বাবা বাবার মতন আমি আমার মতন। তাই না? তো পুরো বাবার ইয়াদে খাবার খেতে হবে। दूसरा, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। तो आज के बाबा बार बार बोलছেন কেমন থাকবো বাড়ি ঘরে? ট্রাস্টি হয়, মালিক হলো বাবা আর আমি হলাম ট্রাস্টি কেয়ারটেকার। আর যা কর্ম করব শ্রীমতের আধারে করব, তবে আমার দ্বারা কোনো কুকর্ম হবে না। वरदान, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और
इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में राख दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। तो बाबा बोलছেন লৌকিকের সব সম্বন্ধ সম্পর্ক, সব দায়িত্ব ভালো করে পালন করতে हुए भी তার থেকে কিছুটা সময় আর কিছুটা খাজানা ইকোনমি করে বাবার কাজেও বাচ্চারা লাগাতে পারে, তাই না? তো কত সুন্দর বাবা বলছেন যে নিজের ভাগ্য জমা করার জন্যে যারা রাজযুক্ত বাচ্চা তারা সেখান থেকেও ইকোনমি করে নিতে পারে। আর কিছু কিছু ফেসেই থাকে, তাই না? লৌকিকেই সারা সময় চলে গেল আর লৌকিকেই সব ধন খরচ হয়ে গেল, তাই না? তাহলে ভাগ্য আর কোথায় জমা হলো, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন রাজযুক্ত বাচ্চা হয়ে লৌকিকেরও সব কিছু সেখানেও কমপ্লেন হবে না যেন, তাই না? এইরকম না যে সেখান থেকে কোনো কমি করলাম, সেখানেও কোনো কমি হবে না, কিন্তু সেখান থেকেও বাবার ভাগের যা ধনও বের করে নেব আর বাবার ভাগের সময়ও বের করে নেব, তাই না? কেননা এই দুটোই তো খাজানা হয়, সময়, সংকল্প আর সম্পত্তি, তাই না? स्लोगन स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। आगे যখন দাদিরা আগে তো গোবর লেপা হতো না, আগে তো সিমেন্ট থাকতো না, আগে তো গোবর লেপা বাড়ি হতো, তাই না? তো কেউ গোবর লিপছে, কেউ ঝাড়ু লাগাচ্ছে, তো ব্রহ্মা বাবা এসে জিজ্ঞেস করতো बच्चे बाबा की याद में हो, कोई आएगा तो तुम्हारे अंदर दुर्गा लक्ष्मी साक्षात्कार करबे तो, তাই না? তো ওই রকম স্থিতিতে আছো, এটা নয় যে ঝাড়ু লাগাচ্ছি বা গোবর লেপ দিচ্ছি, কিন্তু লক্ষ্মী আছি, দুর্গা আছি, ভিতরের ফিলিং, শরীর যা কাজ করে ভিতরের সমান আছে, তাই না? স্মৃতি স্বরূপ আছি। তো বাবা বলছেন যারা স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চা, যারা সমানে থেকে কাজ করে তারা হবে লাইট হাউস, তাই না? চাহে সাধারণ কর্ম করছে কিন্তু সেটাতেও যে সামনে আসবে সে তার মধ্যে সাক্ষাৎকার করবে, সে তার থেকে আকর্ষণ পাবে, সে ভাইব্রেশন তার ক্যাচ হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে যা কাজ করব বাবার ইয়াদে লাইট হাউস হয়ে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো কি বললো বাবা আজকে? অশরীরী হবার অভ্যাস করতে হবে। কেন? যাব যখন পুরো দেহ একদম মনে না পড়ে, তাই না? দেহ ভুলে গিয়ে যেন যাই। বাবা বললো উঁচু পদের অধিকারী হবে যত বাবার ইয়াদে থাকবে আর যত পবিত্রতা ধারণ করবে নম্বরবার, সেই অনুযায়ী উঁচু পদ হবে, তাই না? আর কি বললো বাবা? ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। মালিক কে আছে? বাবা আছে, আর আমি হচ্ছি কেয়ারটেকার। তো কেয়ারটেকার কেমন করবে? সব কিছু আগে যাচাই করবে না যে মালিকের পছন্দ হবে তো, আমি যেটা করতে যাচ্ছি মালিক দেখে খুশি হবে তো, কোনো আমার অপকর্ম হচ্ছে না তো, যেটা বাবা বলে না গাফিলতি করবে, তাই না? কোনো বাজে কাজ করবে না। যখন বাবাকে মালিক বানিয়েছ তো সেইভাবে কাজ করবে, ইউজ করবে জিনিস, তাই না? হ্যাঁ, লৌকিকের থেকে কিছু সময়ও বাঁচাতে হবে, কিছু শক্তিও বাঁচাতে হবে, আর কিছু ধনও বাঁচাতে হবে, সম্পত্তিও খাজানাও বাঁচাতে হবে বাবার সেবার জন্য। ইকোনমি শিখতে হবে,
তাই না, যে কীভাবে ইকোনমি করব, এমন না যে সেখানেও কেউ অসন্তুষ্ট হোক, তাই না, সেখানেও সবাইকে সন্তুষ্ট করব। কিন্তু যেহেতু বাড়ির মেম্বার বাবাকে বানিয়েছি, মালিক বানিয়েছি, তো ভাগ্যও তৈরি করতে হবে। তাই জন্যে সেখানেকার জন্যেও সময়, শক্তি আর সম্পত্তি কিছু লাগাবে, তাই না। আর বল, হ্যাঁ, বাবা বলেছে এরকম না যে একবার ভোগ লাগিয়ে দিলাম ব্যাস হয়ে গেল, এবার যা খুশি তাই খেয়ে নিলাম। বাবা বলল পুরো বাবার ইয়াদে খাবারটা খাবে, তাই না, তবে তো আত্মার শক্তি পাবে, তাই না। আর হ্যাঁ, লাইট হাউস হতে হবে। বাবা এটা খুব বলতো, সব দেখেন না মধুবনে সব দাদিদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো, ব্রহ্মা বাবার স্মৃতিস্তম্ভ কেমন বানানো হয়েছে, লাইট হাউস, বড় স্তম্ভ বানানো হয়েছে, উপরে লাইট দেওয়া আছে, তাই না। তো যেরকম ব্রহ্মা বাবার বলে শান্তি স্তম্ভ, শান্তি চারিদিকে ছড়াচ্ছে, সেরকম প্রকাশমণি দাদিরটা বলা আছে প্রকাশ স্তম্ভ, সবাইকে আধ্যাত্মিক লাইট, রুহানিয়তের ভাইব্রেশন দিচ্ছে, তাই না। জানকী দাদিরটা শক্তি স্তম্ভ, তাই না, সবাইকে এনার্জি দেয়, কেননা জানকী দাদি খুব এনার্জিতে থাকতো সবসময়, তাই না। তো সেই রকম যে সব কিছু যেন লাইট হাউসের মতন আমার থেকে সবাই পায়, তাই না। ওই জন্যে চলতে ফিরতে, কাজকর্ম করতে, চাহে ঝাড়ু লাগাও, চাহে খাবার বানাও, কিন্তু মনে থাকে যেন আমি লাইট হাউস ফরিস্তা, আমার থেকে ভাইব্রেশন চারিদিকে, তাই না, তরঙ্গের মতন ছড়াচ্ছে, এই ফিলিংসটা যেন থাকে, তাই না। তবে তো লাস্টে সাক্ষাৎকার মূরত হবে। আর আমার ভাইব্রেশন যদি সামনেওয়ালা থেকে পাওয়ারফুল না হয়, তাহলে সে তো ভাইব্রেশন অ্যাট্রাক্ট হবে না, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। সবাইকে বাবা পবিত্র বানাতে এসছে, চল বাবার কাছে। ওম শান্তি।